Can you explain to us why you called an emergency meeting this late into the night, Agent? This ought to be good. My apologies, Mr. Secretary, but I insist that this threat requires your utmost attention. As of 0200, yesterday morning, our counterintelligence received a package from one of our foreign embassies, the contents of which were a film canister labeled Reel 52. We sent the package in for analysis to verify its authenticity. The results were alarming to say the least. Along with its verification, we found high traces of radioactivity compared with samples acquired from Ground Zero. It's almost an exact match for amounts of ionizing radiation. So what? The Soviets were filming nuclear tests. This is nothing new. That's what we thought at first as well, but with assistance from our allies across the pond, the Royal Air Force Regiment lent us access to their NAVCOM. This is what they found. The Soviets completely leveled an entire industrial block, targeting a metal sheet factory. So there's no evidence of being used yet. The radiation left behind says otherwise. Precisely, sir. We believe that they were trying to contain something, hence the scorched earth policy. Containing what exactly? An anomaly, General. And I believe that this incident could be related to some of the occurrences we've been having here, mainly Flight 305, back in '71. To elaborate further on the Soviet factory incident, we managed to find eyewitness reports of other employees in the factory at the time of the anomaly. The reports all pertain in consistent timeline of events. At noon in the factory, an employee named Yuri was on the factory floor transporting freight to the southern loading docks. Every report insists that Yuri was walking when a bright light was seen, followed shortly after by a loud noise. Yuri disappears in front of over 30 of his co-workers. The workers then reported that Yuri had reappeared over 200 feet to the left alongside the southwestern wall. My God, what the hell is that? That, sir, is Yuri. I'm quoting from one of the employees' first-hand account here. He appeared to be almost melted into it, as though his very cells were blended with the atoms of the concrete wall. Other than the factory workers, there were no other reports of seeing such events in the surrounding area, suggesting it was an isolated event. To double-check, we verified with the International Space Station to go over any detected activity within the specified timeline of events with the use of satellites. We found no matches. I can say with 100% certainty, we are not dealing with here. This is a waste of our time. Why are we sitting here listening to this lunatic? Wait. All I ask is that you watch the film and then decide for yourselves. We have a copy of the film reel on hand. Its original, now labeled 52A, is in Black Site Sierra SSB. All right, son, you have 10 minutes. One more thing. The package came with a dossier for a joint operation proposal. Where? That's the thing. It appears to come straight from the Kremlin in Moscow. What the hell is Operation Icarus?
Волк-3, к Волку-2-1 актуально. Мы прибыли на место миссии, стоит пока для вперед. Копия Волка-3, вы допущены к входу. Имейте в виду, что вы вошли в зону заражения с высоким уровнем радиации. Дважды проверьте, закреплена ли маска. Абсолютно никаких утечек. Да. Просканируйте дверной проем на наличие следов радиации. Радиация минимальна, но растет. Выше 50 МЗВ и быстро растет. Что это такое? Волк-3, Волк-2. Радиация, похоже, превышает 50 МЗВ при входе. Скопируйте Волк-3 и приступайте к выполнению задания. У вас есть зеленый свет для входа. Перестать путать цвет. Нет, он просто работал. Вы тут слепые, как летучие мыши. Как вы думаете, правдивы ли эти слухи? О том, что человек застрял в стене. Да, это звучит безумно. Но зачем еще правительству посылать нас сюда? Это не наша работа рассуждать. Нам дали приказ, и мы его выполняем. Хватит болтать. Господи, ты действительно... Волк-3, имейте в виду, что сейчас вы подходите к этой теме. Копия Волка-2. Вы слышали человека. Давайте установим рабочие лампы. Копия. Хорошо, съемки. Копия. Начало первого этапа. Это зашкаливает. Выключить. Выключить. Это Inactive Facebook, Running PRT Now. Иисус реализация третьей фазы. Приобретение образца. Ебать. Что? Радиация. Оно нарушает работу электроники нашего оборудования. Ударник 2.1 актуально. Радиация скачет. Копировать Волк-3, перейти к выполнению задания. Иисус реализация третьей фазы. Хорошая работа Волга-3. Кремль будет доволен. Волк-3, Волк-2, Волк-1 актуально. Имейте в виду, что объект все еще в сознании. Отрицательный Волк-3. Нет времени. Москва приказала сравнять весь блок с землей. Нита 120 секунд. Убирайтесь оттуда. Опасность близко. Повторяю, опасность близко. Заберите этот образец. Волк-2-1. Что ты делаешь? Оказывая ему милосердие. Отпустите нас, пока они не сравняли здание с землей.